امن و امان سے متعلق سب سے بڑی پیش رفت۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ کابینہ کو بریفنگ دی گئی ہے کہ ٹی ایل پی تشدد میں ملوث ہے، جس کے شواہد موجود ہیں۔ یہ جماعت ماضی میں بھی شرانگیزی کو ہوا دیتی رہی۔ حال ہی میں فلسطین کے نام پر احتجاج کی آڑ میں جلاؤ گھیراؤ اور پرتشدد واقعات کے بعد حکومت پنجاب نے وفاق سے پابندی لگانے کی سفارش کی تھی۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں پر زمین تک جلاؤ گھیراؤ، مار دھاڑ اور پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث تحریک لبیک پاکستان کالعدم قرار۔ وفاقی کابینہ نے حکومت پنجاب کی سفارش پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ کو ملک میں ٹی ایل پی کی پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسران بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 2016 سے قائم اس تنظیم نے پورے ملک میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی اور 6 ماہ بعد اس شرط پر ہٹائی گئی کہ آئندہ ملک میں بے امنی اور پرتشدد کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ ٹی ایل پی پر پابندی کی وجہ 2021 میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی بھی ہے۔ وفاقی کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ماضی میں بھی ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاجی جلسوں اور ریلیوں میں سیکیورٹی اہلکار اور بے گناہ راہگیر جاں بحق ہوئے۔ وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی، اب صرف نوٹیفیکیشن ہوگا۔ سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، فیصلہ سیاسی نہیں، شواہد کی بنا پر کیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا تحریک انصاف درخواست کرے تو بانی کو بنی گالہ منتقل کر دینا چاہیے۔ اسد قیصر بولے درخواست کی ضرورت نہیں، حکومت کے پاس اختیار ہے، وہ منتقل کر سکتی ہے، تاہم پارٹی اس معاملے پر مشاورت کرے گی۔ کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں ہے، جو ایویڈنس ہے اور جو موقف ہے وہ سارا ریگارڈنگ ٹو سیکورٹی میجرز، لا اینڈ آرڈر اور ایڈمنسٹریٹو ہے۔ وفاقی حکومت کو اب ایک ڈیکلیریشن فائل کرنا پڑے گا سپریم کورٹ میں؟ نہیں، یہ دراصل ہو رہا ہے اس کے تحت اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت کی طرف سے ایک یعنی اپروول جب ہو گئی ہے کیبنٹ کی تو ایک نوٹیفیکیشن ہی جاری ہو۔ جو بھی تنظیم ہو اگر اس کا کوئی موقف ہو تو وہ ہائی کورٹ پہ کر سکتی ہے، ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ رہنما بیان دے رہے ہیں کہ نومبر میں ہم دوبارہ مارچ کر سکتے ہیں، کیا حکومت اجازت دے گی دوبارہ اسلام آباد میں یا ڈی چوک میں مارچ؟ بالکل اجازت نہیں دے گی۔ کیا پی ٹی آئی درخواست کرے اگر کہ عمران خان کو بنی گالہ یا لاہور زمان پارک میں آپ ہاؤس ریسٹ کر دیں تو آپ کنسیڈر کریں گے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ درخواست کی تو ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے۔ پہلے ڈسکس کریں گے اور خاص کر عمران خان سے ڈسکس کریں گے کہ اس فیصلہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انتہا پسند مائنڈ سیٹ کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا، وفاق سے منظوری کے بعد وزیر اطلاعات پنجاب کا رد عمل۔ عظمہ بخاری نے بتایا کالعدم ٹی ایل پی کی جائیدادیں، بینک اکاؤنٹس اور مدارس سب قبضے میں لیں گے، لیڈرشپ کو بھی 4تھ شیڈول میں ڈالا جائے گا۔ جتھا بردار مائنڈ سیٹ جو انتہا پسند مائنڈ سیٹ ہے، ان کو کسی بھی طرح اب دوبارہ آرگنائز ہونے کی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ قانون کے مطابق اب ہمارے پاس اختیار ہے جو اس کو بین کرنے کے بعد ان کی جائیدادوں کو جو ہے وہ قبضے میں لینا ہے، ان کی جو مدارس ہیں، جتنے بھی ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کی ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 کی جتنی لیڈرشپ ہے ان کو جو ہے وہ 4تھ شیڈول میں ڈالنا ہے۔ یہ تمام اقدامات جو ہیں یہ یقیناً اس کو فالو کریں گے۔ کوئی بھی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ریاست کو اپنے جو ہے وہ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوشش کرے گی اور ریاست کو جو ہے وہ اپنے سامنے سرنڈر کرانے کی خواہش رکھے گی تو اس کو بالکل سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شدت پسندی اور اسلام کی من گھڑت تشریحات کا خاتمہ ضروری ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ مصر میں بڑا بیان۔ مصر کی دفاعی قیادت سے اہم ملاقاتیں، برادر اسلامی ممالک کے تعاون کو علاقائی امن و استحکام اور مفاد عامہ کا حامل قرار دے دیا۔ آرمی چیف جامع الازہر کے شیخ اعظم احمد الطیب سے بھی ملے۔ پاک مصر فوجی تعاون اور دفاعی اشتراک مزید مضبوط بنانے کا مشن، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سرکاری دورہ مصر۔ میزبان وزیر دفاع اور دفاعی پیداوار جنرل عبدالمجید صقر سے ملاقات، مصری مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی سے بھی ملے۔
मिस्री वजारत दिफा पहुँचने पर फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल, सलामी दी गई। मिस्री दिफाई क़यादत से बैठक में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क और दोनों ममालिक का ताउन अवामी मफाद में है। दो तरफा ताउन खत्ते में अमन इस्तेकाम के फरोग में भी मददगार करार। फील्ड मार्शल ने यादगार और साबिक मिस्री सदर अनवर सादात की कब्र पर फूल भी रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जामिया अल अज़हर के शेख आजम अहमद अल तैयब से भी मुलाकात की। शेख जामिया अल अज़हर का मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर इजहार ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिद्दत पसंदी और इस्लाम की मनगढ़ंत तशरीहात के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। ये रियायत 3 साल तक बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सनती और ज़राई माहिरीन और कारोबारी बिरादरी के वफ़द से मुलाकात में पैकेज का ऐलान किया। उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बिरादरी के वफ़द से मुलाकात। रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनती शोबे को 34 रुपए और ज़रई शोबे को 38 रुपए फी यूनिट पर मिलने वाली बिजली की कीमत में खातर खा कमी की जा रही है। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक 3 साल इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस पैकेज का बोझ न तो घरेलू सार्फिन पर डाला जाएगा और न ही किसी दूसरे शोबे पर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनत और ज़राअत की तरक्की के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती, इसलिए हुकूमत कारोबारी आसानियों और खित्ते में मुसाबकत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मुल्की बरामदात में इजाफा और नई सनतों के क़याम से मुतल्लिक मईशत के मुस्बत इशारे देरपा मुआशी तरक्की में तब्दील किए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत मुल्की और बैरूनी सरमायाकारों की यकसा हौसला अफजाई करती है। सनत और ज़राअत तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान कर्जों से निजात पाएगा। नए कारोबार करने में तमाम मुमकिन रुकावटों और मसाइल को हल करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया। इस्लामाबाद में छठे मुश्तरका वजारती कमीशन इजलास में SIFC और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में पाकिस्तान और कतर के दरमियान अहम प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत भी कर दिए गए। ई गवर्नेंस, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल मईशत में शराकत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मोटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कतरी सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल भी किया गया। मीडिया, सकाफत और फिल्म के शोबों में मुश्तरका प्रोडक्शन के उमूर भी ज़ेर गौर आए। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, सऊदी अरब, तुर्की, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के वज़राए ट्रांसपोर्ट की शिरकत। ईरान, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका समेत मालदीव के वज़रा और वफूद भी शरीक। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इफ्तिताही कलमात में मेहमान गैर मुल्की वज़रा और वफूद को खुशामदीद कहा। बोले, कॉन्फ्रेंस न सिर्फ ममालिक को एक दूसरे के साथ जोड़ेगी बल्कि अवाम भी खुशहाल होंगे। हम पॉलिसियाँ बनाकर मुश्तरका खुशहाली के नए रास्ते खोल सकते हैं। This conference provides us with a unique opportunity to come together, share perspectives and forge partnerships that can strengthen our transport networks and bring our communities closer than ever before. Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. A vast network of motorways and highways now connects border points with our ports in Karachi and Gwadar, creating efficient north-south and east-west transit corridors. These modern transport arteries enable the seamless movement of goods, reduce travel times, and lower trade costs, thereby strengthening Pakistan's position as a key transit and connectivity hub for the broader region. The challenges ahead are significant, but so is our shared resolve. If we align our strategies, harmonize our standards, and deepen our cooperation, we can turn this region into a dynamic hub of trade and connectivity, benefiting not just our economies, but our people. पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का जरिया CPEC का एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और तिजारत में कलीदी किरदार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की शाहराहें इलाक़ाई राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। शकील अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ।
इलाकाई रवाबित का फरोग इज्तमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर। पाकिस्तान का खित्ते में खुशहाली के लिए बड़ा इकदाम। रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग देने के लिए इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी का मरकज है। मुश्तरका मंसूबे तरक्की के यकसा मौके और खुशहाली का बाइस बनेंगे। Regional cooperation directly impacts the lives of millions of our people. Pakistan's strategic location connecting South Asia with Central Asia, the Middle East and China makes it a natural hub for regional connectivity. Pakistan's high-speed motorways and national highways form the backbone of regional and domestic connectivity, linking key border crossings to the ports of Karachi and Gwadar. वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना था, पाकिस्तान मैरी टाइम तब्दीली के अमल से गुजर रही है। खित्ते के ममालिक जदीद ग्वादर बंदरगाह से फायदा उठाकर तिजारत बढ़ा सकते हैं। With state-of-the-art infrastructure, Gwadar Port offers promising opportunities for transshipments. Pakistan's economy is forecasted to be $1 trillion by 2035. रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्किया, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ट्रांसपोर्ट शरीक हैं। ईरान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के वज़रा और वफूद भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक, इक़्तिसादी तावन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे समेत आलमी इदारों के मंदूबीन ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की है। आगे बढ़े, आपको बताएं, बानी पीटीआई की किस्मत का फैसला अदालतें करेंगी। अदालत बनी गाला ले जाने का कहेगी तो पहुंचा दिया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। हमारे यहाँ आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। अगर अदालतें कहती हैं कि जो इनको बनी गाला छोड़ें तो बनी गाला छोड़ाएंगे। अगर वो कहते हैं इन्हें काला पानी छोड़ाएं तो काला पानी छोड़ाएंगे। मुझे लगता है कि वो जेल से तो आप कहीं और ले जा रहे हैं इमरान खान को, जिस किस्म के आपने मुकदमा आपने इस प्रोग्राम के अंदर। नहीं, मैं नहीं लेके जा रहा, लेकिन जा उधर ही रहे जो आप सोच रहे हैं। वो ओवर थिंकिंग नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। कि आजकल सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत की बुनियाद के ऊपर यानी कंप्रोमाइज करके बानी पीटी चाहता है कि मैं रिहा हो जाऊं, इस तरह नहीं होगा तल्ले साहब, उसको पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। एक और अहम मामले की बात करते हैं। इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की या नहीं, एसपी I-9 की पुरअसरार मौत की तफ्तीश का अमल जारी है। अदील अकबर के ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया गया, ड्राइवर से भी सवालों जवाब हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली सर में सामने से लगी, मौत दिमाग मुतासर होने से हुई। अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। लाश वरसा के हवाले। कामुकी से ताल्लुक रखने वाले 35 साल के अदील अकबर की 1 साल की बेटी है। कमरुल मुनव्वर रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के एसपी I-9 अदील अकबर शाहराहे दस्तूर पर गोली लगने से जाम भाग। मौत अपनी ही गाड़ी के अंदर गोली चलने से हुई, वाकया खुदकुशी या हादसा, सवालात उठ गए। पिम्स में होने वाले पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक गोली पेशानी पर सामने से लगी और खोपड़ी के अकब से बाहर निकल गई। दिमाग का शदीद मुतासिर होना मौत की वजह करार। तहकीकात के लिए डीजी सेफ सिटी की सरबराही में आला सतह की 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। तफ्तीश का आगाज ड्राइवर से हो गया। एसपी अदील अकबर की टीम के ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया गया। तमाम सेफ सिटी की फुटेजेस हासिल कर ली गयी। खुदकुशी की खबरें जेरे गर्दिश आने पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा, फौरी तौर पर कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। एसपी अदील हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वो वापस अपनी ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जो एक ये ब्रिज आता है, उस ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा है। अभी तक इट विल बी टू अर्ली कि किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि हम इसको हर पहलू और हर तरीके से देख रहे हैं। अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा करने के बाद मैयत आबाई इलाके कामोकी में तदफीन के लिए वरसा के हवाले कर दी गई। 1 साल की शीरखार बच्ची भी अदील अकबर के सोगवारान में शामिल है।